ओंग न्यूज 24 को स्वागत करुच्ची। आसंतु जिबा गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकई नबा। किछि दिन तले लघुचाप वर्षारे भिजुला सारा ओडिशा। किछि दिन पर वर्तमान पाग सुखिला रहउथुवा बेले शीत एवं खरार लुचकाली भितरे वर्तमान शीतर प्रकोप वर्तमान जोरसोर पड़ जाइछि। जा वर्तमान अपडेट खबर वर्तमान सामना को आसुछि। जनवरी मासरे भिजिब सारा ओडिशा। शीत रहिब कम, वर्षा रहिब बेसी एवं शीतर परिमाण निश्चित कमिब एक सूचना देइचंती पाणीपाग विशेषज्ञ। आसंतु जिबा पूरा वीडियो पर नजर पकई नबा। हाँ दर्शक बंधु, जनवरी शीत कम, वर्षा अधिक। जनवरी पश्चिम झड़े कमी पारे शीत। भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जनवरी मास मार्च पर्यंत संभाव्य वर्षा को नहीं नुआ पूर्वान करिछि। एई आकलन करिछि एथर जनवरी रु मार्च भितरे उत्तर पश्चिम भारत को छाड़ीदेले बाकी सबुठी वर्षा स्वाभाविक ठारू अधिक रही पारे। कोहला पाग सह वर्षा हेबो एवं शीत कमिजिवो बोली पाणीपाग विभाग तरफरु मध्य पूर्वान करा जाइछि। शीत राज्य रे आभ्यंतर अंचल सहित उपकूल रे बढ़िबार संभावना अछि। राज्य रे कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बौद्ध, सोनपुर समेत उपकूल ओडिशा रे अधिकांश जिले में शीत बढ़िबो। किंतु आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। किंतु आसंता 2 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे कुहुड़ीर दृश्यमान हेबो एवं जनवरी मासर भी राज्य रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा संभावना रही। यही संभाव्य चित्र अनुसार एथर जनवरी ओडिशार विशेष शीत अनुभूत हेब नहीं। स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो राति तापमात्रा, हेले दिन तापमात्रा पश्चिम और केन्द्र ओडिशा रे कम रही पारे। अधिक गुरुत्वपूर्ण खबर वर्तमान सामना को आसी पारे बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। बरगढ़, बौद्ध, सोनपुर समेत उपकूल ओडिशा रे अधिकांश जिले में किंतु जाड़ जो शीतर अनुभूत हेब। किंतु 4 दिन जाए तापमात्रा कौन सी परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में कुहुड़ी दृश्यमान हेब। कंधमाल, अनुगुल जिले में घन कुहुड़ी नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एथि विशेषकर देखा गले यह केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, जाजपुर, खोर्धा, गंजाम, गजपति, कलाहांडी और नयागढ़ में हल्कार मध्यम धरण कुहुड़ी दृश्यमान हेब। जनवरी शीतर प्रकोप रहिबो बोली विभाग अनुमान करिछि। 2 दिन मध्य अनेक स्थान तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री ह्रास पाइबा बेले प्रबल शीत अनुभूत हेउछि बोली पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। हाँ दर्शक बंधु, कही रखुचु जनवरी रे पश्चिम झड़े वर्षा परिमाण बढ़िबो। जनवरी मासरे पश्चिम झड़े प्रभाव रे अधिक रहिबो। या जोगु शीत कमिबो सहित वर्षार परिमाण अधिक हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वान करिछि। जनवरी मासरे स्वाभाविक शीत अपेक्षा पश्चिमांचल प्रभाव अधिक रहिबो। कोहला पाग सह वर्षा हेबो एवं शीत कमिजिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वान करा जाइछि। शीत राज्य रे आभ्यंतर अंचल देई उपकूल रे बढ़िबार संभावना रही। राज्य रे कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बौद्ध, सोनपुर समेत उपकूल ओडिशा रे अधिकांश जिले में शीत बढ़िबा सहित आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत तापमात्रा कौन से परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में कुहुड़ी दृश्यमान हेब। कंधमाल एवं अनुगुल जिले में घन कुहुड़ी नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। अपर पक्षर देखा गले केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, जाजपुर, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, नयागढ़ कुहुड़ी कम दृश्यमान हेब। जनवरी शीतर प्रकोप रहिबो बोली विभाग पूर्वान करिछि। किंतु आगामी 7 दिन पर्यंत पाग शुक्ला रहिबा सहित सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री रु 4 डिग्री पर्यंत कमियो बोली पाणीपाग विभाग तरफरु मध्य पूर्वान करा जाइछि। जनवरी प्रथम सप्ताह पर्यंत लागी रहिबो शीत, अस्तव्यस्त रहिबो घन कुहुड़ी। किंतु कमिला पारद, बढ़िला शीत 3 और 5 डिग्री पर्यंत कमुछि रातिर तापमात्रा। देशर पूर्व भागरे थिबा
ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଳୟଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଭାବରେ କମୁଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଲା ପାରଦ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଉଦୟଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 9.2 ଏବଂ 9.7 ରହିଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଏବଂ 10.1 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 10.7 ଫୁଲବାଣୀ, 11 ପଏଣ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ 12.4 ବାରିପଦା ଏବଂ 12.6 ସୋନପୁର ଏବଂ 12.9 ଅନୁଗୁଳ, 13ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ 13.3 ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ 13.5 ହୀରାକୁଦ ଏବଂ 11.1 ଯାଜପୁର, 14.1 ଜଗତସିଂହପୁର, 14.4 କୋରାପୁଟ, 14.4 ଢେଙ୍କାନାଳ, 14.7 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀରେ ହେବନି ବେଶୀ ଶୀତ। ଚଳିତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଜି ଉଦୟଗିରିର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 6.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା ଥରଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ ରହିବ। ଶୀତର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ। ଶୀତ ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ରହିବ, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଘନ ଅନୁଗୁଳରେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି କରାଯାଉଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶୀତର କମ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶୀତର ପରିମାଣ କମ୍ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବେଶୀ ରହିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଏକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଏମିତି ଶୀତ ରାତି ହେଲେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି।